Amen di debatana sumurong sian saluhud na roha, imam mangaramo tiak ate-ate dohot pikiramu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madhita sudi. Iya au, alay tadahamu do piaw tahe. Anong do pesa tonga naman ada? Iya. Alay nang pesoni tong ma pinatadahod diri ate. Ahado garna teh orang baru stok lama. Iya. Jadi au padita sibolon inang bormar paung dua di hamidak danak. Holanda dua itu tong dangarong benataba. Iya, jadi ngaduli-duli dohot anak boru. Jadi rak dohau dot sinael ada yang gosip Priska di sekolah na dope. Jadi nungan alia lilengna sabutulna naing martahe roau tuson ala wilala kurang denggad domolo dang hato pauro madapotok kamu alanya katang yang mudo bui hami marhahi pason bui terus mangula di porlak nitu hatta rasi rasa sadarion. Jalah gapi petukangan sangat spesial do di hami ala maceta bodo uji audison. Jala na bersejarah disudo au menurut sepersikolaku jala tamat. Jala tahalaso de ujui marhite syukuran. Jala piga-piga hali hami tong patupahon akka lasni roha say totong do huingot tamu marhite na mangudak kamu jala rodo hamu baik secara pribadi soni penang kapunguan lumbobi mapunga paropuan. Jadi om matiki nalehet roau madapotok kamu madok mauliate di sudi akka tangiang dukungamu na tuhami mauliate madi padita tanaburju padita horas purba namalio kesempatan nadenggan jala padita ton udok matuhamu sada padita naburju di HKBP wilala nasida do naul labok di HKBP padita ida jala nalabok roha memang nalabok roha do di bagasan ni halabohoni di sido tong toruk ni rohana ay tulang ni natay daw alay setorus do herana solho do partulangon na tuaw siya inangi jarang do hubigi madok tulang ali ang gua bangon najujutan sa didok tulang nang pe senyor hudo nasida ima tadana nalabok roha jala na toruk roha ay walo do si pata iboto do tulang ni natay ale paula so ipabua rupani isamarkan alana kadang-kadang nama do tulangokan korela do iba gabe bere ni ngomma ale anggo amang purbodo so nama labokna jalo dakolan hata-hata dang holan nama muji-muji jadi uida do hola roau tu komplekon na cugo teduh sonang iya Pitor minum kopi au di jabuni paditata luar biasa keramah tamahanna. Jala saat au musai tu kantor tu anak kuhian ngadau beli teduh. Iya anggotiki au ya mar kantor urang-urang dope masam-masam neleon mar masam-masam rupani maben kantorna intelek jala betul-betul kantorna memang tadi dari siaka pelayanan nadenggan. Jadi melihat mah di hamu ala olo hamu majakonao gabe sobu si hol hum Amerika musudi. Jadi anon habis gereja unang tor mulak kamu atong. Asa makatatai tamu se upato orang ahanaboy paboku dungan non adong do makan siang ale dak woto manang nasudi manang nadang. Iya. Ya, sal-salinian bisa roy basudihian don yang mangan ate. Iya. Anggo namang garari kan adong dos ada dua hian alai. Molo so sudi pe hitan do dang pola buhaya teh. Nah, mudah-mudahan ando mesti berlanjut sampai sore minum kopi kan.
bisa disonau. Sugup pagi mula nama. Jadi sahak ma tapi nang sian aka dongaku sudi aka mang pimpinata sian opue porus sian amang sekje do dua kepala departemen nai koinonia dot marturia sahak matabina tu hamu horas madihita sudi. Hamu akan hinaholongan di bagasan korni tu hatai turpuk jamita di mingguta sadarion. Iman atar surat di Matius bidu 5 ayat sadaro di ayat 12 songonom madidok disi. Asadung dida Jesus halak nasai toropi nakok maibana tu sadator jadi hudul malisi dungi didapoton nakasisian nama ibana. Dungi marsuara maibana mengajari nasida nin nama. Martua ma napogostodi ay dinasida do harajaon banuagi janging. Martua ma namarsak roha ay siapulad do nasida. Martua ma nalabok roha ay tianon nasida do tanoon. Martua ma namawas malemi da hati goran ay si pabosurod do nasida. Martua ma nasi roha ay sia-sia do nasida. Martua maparohan ayas ay daun nasida do debata. Martua masih baik dame ay guaro do nasida anak ni debata. Martua mana pinaburu-buru ni halak ala ni hati goran ay dinasida do harajaon banuagi jangi. Martua mahamu molo di sahi halak kamu manang di paburu-buru manang di patubu-tubu ragam ni hata naroa nasotutu dopa kamu ala niau. Las marohamuna jala marulup-ulup ay gudang do upamuna di banuagi janging ay songonido di paburu-buru ka panurirang na jumulo sian hamu ido sahatna. Amo kana hinahulongan hitanungain masuk tu minggu na margor Sabtu agesima lapatanna 70 hari adorang so haheheon 70 hari menjelang hari haheheon. Hari haheheon di guari mai Paskah. Jadi mulut tong mulai sedarion satu hari Paskah non 70 hari ma lelengna. Iman lagi norana minggu Sabtu gesima. Doh topik minggu ta sedarion ima mertua di bagasan Tuhani berbahagia di dalam Tuhan. Jadi mulai dok hata mertua berbahagia sarupa mai dohot sonang. Ya mulai dok rupani mertua mahalang nani odingan di debata. Mulai dok dung sonang rohaku di bait Tuhani. Ada satu perasaan yang mendalam di dalam Tuhan, ada perasaan damai sejahtera. Turpuk tod diguari doi parhatuan nawalu. Ima pengajaran Tuhan ketika dia mengajar di atas bukit. Jadi khotbah di atas bukit. Jadi tor guarna bukit. So nataboto Tuhan Yesus Kristus ada orang di pertibion tulu tau leleng na adong tulu hal manang bagian utama na niulana. Ima mengajari marjamita dohot pamalupon. Jadi meledok mengajari didasku dalam bahasa Yunanina. Meledok marjamita kerusso. Jadi pemberitaan, pewartaan. Jalan meledok pamalupon terapoyo sian ima hata terapi. Jadi tolu bagian pokokon diguari mai pelayanan na holistik, pelayanan na menyeluruh. Jadi aku lamar jamita alai doh do pamalupon. Di bagasan na pamalupon om masudai aka pelayanan diakoni. Isarani na maleo mangan aka na male, malian minum maka na mauas, pamalupon aka na marsahit dohot aka na asing naing. Jala marjamita ya kerusso ya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang, bahwa kerajaan Tuhan sudah hadir di dunia ini. Marhite namar jamitai di sinagoge doh dia kainganan nasing. Jadi turpukot diguari mai khotbah di atas bukit manang di hatapatak dok parhatuan nawalu. Jadi parhatuan nawalu. Bahasa dok parhatuan nawalu ala selalu do ayati walu selalu dimulai dengan kata mertua. Mulai hati Indonesia dok berbahagialah. Mulai hati Inggris dok blessed artinya diberkati. Jadi molo hata-hata kan somal do tabigi mertua.
Jadi mulai dok mertua hoda, mertua hoinang, mertua homang, mertua ho anahain na. Cuman aka hatuaon na tatusi songod hita halak Batak selalu cenderung manang selalu berpadana dohot aka pencapaian-pencapaian di Portibion. Ya, selalu dihubungkan dengan ya kesuksesan, kekayaan, ya keturunan yang banyak, dohot pangkat jabatan. Naginwaranna ya hamoraon, hagabeon, hasangapon. Ya, jadi hera seputar di sido pe maknani hatuaon molo di pemahamat ta songon halak Batak. Martua hoda mamora ho, martua hoda tibo pangkakmu, martua hoda gabe ho. Hola seputar na di Portibion. Jadi cenderung dimaknai dengan ya kebendaan, manang kepemilikan. Ya, alai molo pengajaran di Yesus, pengajaran di Tuhan, hera kontradiksi dotu na tadok nakinan. Dakai dok Yesus martua mahamu ala mamora hamu. Dakai dok Yesus soni di jamitana. Martua mahamu ala surehamu parpangkat natibo dang adongi. Martua mahamu ala surehamu gabe torok maribur. Dakai dok Yesus. Jadi Tuhan Yesus Kristus mabait sada pengajaran yang sangat baik bagi kita sebagai orang Kristen. Ala pengajaran di Tuhan ini dakolan mencakup kehidupan di Portibion, alai di bawah dohita sahatu benua gijang, ya pencapaian kehidupan kekal ima di siamunni Tuhatai. Alani molo tajaha sudah nakinan ya, 8 bahagia buima sabutulna gawe tatusi lapatan ni ahado nagidoranna namartua dan bagaimana kita mencapai kebahagiaan itu. Ya. Jadi unang loja behita mangalului naing bahagia naing martua dengan pemikirata dengan nilai-nilai nadong di Portibion alai naing dohonon na tuhita asa talului kebahagiaan ini marhite nilai-nilai pengajaran itu hatai. Alam nggak terbukti be, jalau nang ragu be hamu disi, ya bahwa nilai-nilai natatusi taringot tu pencapaian kebahagiaan ternyata nang mabek kita bahagia. Molo tadok, molo mamorau pasti do bahagia, dang ternyata daong. Molo tibo jabataku pasti bahagia, ternyata daong. Molo gabe au pasti bahagia, ternyata daong. Jadi aku lah kata hata tong nang hata dia detai. Ya, holasada do narikot Yesus lehoni mananga hape na dapot dang tuk pasonakonau. Molio pasonakonau membahagiakan pada mehrohaku, pasonakon rohaku. Ya, holasada do narikot Yesus lehoni diau mananga hape na dapot dang tuk pasonakonau. Apapun yang saya miliki, yang saya dapatkan, tidak dapat membahagiakan saya. Nang arta, nang sangap, sude, hamoraon, aledok, dang tahu mangaleho dia hasonangan. Oh nikot taha persiai do. Jalau nggak talam yun atong. Dang boy doh noku ala nong kade pau, gabi lebih berbahagia usian paditeros daong. Dang di jabatan ini kebahagiaan. Ale iman non, di dia do letakna iman diturpuk tahunan non. Jadi jelas doi 255 nang ngarta, nang sangap, sudah hamorao dang tahu mangaleho diau hasonangan. Alai molo dapot na sasadai, totong ma lasrohaku hinorhon ni i. Dia dua na ino dapot ta, molo nang diho todiku arta na sasadai. Dang dapot toy di Portibion. Alai di dia do, di siamun, di Tuhan Jehovah do hudul anakna na sasadai. Ya. Ibana do arta nasun denggani atongo to diku jalahi mai. Ibu tahu lapatan ni hanya di dalam Kristus ada kebahagiaan. Isodong lului hamu neng sonang marhite na di Portibion. Salah deh. Ale na Portibion peboru tadi mati molo mardongaton Tuhani.
Di Tuhan itu anggo inti natong. Malu jaha pengkhotbah idok dosonon. Ada orang di bawah matahari. Tuhan memberikan kepadanya banyak kekayaan, harta benda, bahkan tidak berkekurangan. Tapi tidak diberi karunia menikmati. Ngasuksuk ale tong say gili say bana. Ngasuksuk tong say marnahurangan. Ngasuksuk ale dang boy dinikmati. Alam menikmati petong do sileon-leon ni Tuhani. Adong do halak tabo-tabo terus berengon siya duru. Tapi dia tidak bahagia. Ale adong do halak holan makan sepiring sayur ikaw rata ale buira mekkel. Atong dia do rahasiana dang di si panganoni manang di kebendanay. Ito to. Ay buro so nakalak aka naloja mangula holan mangan ibana torrenges mudum asperes asal pia renges. Apero may iba makan sore makan ayam goreng dohot ikan bakar ale mula siani geli sa iba ka. Gari ada menyesal apalah walang manakinan na bereng ma. Ngatabu-tabu ya lang ali menyesal mo se. Berarti dang dinikmati mana karuniai. Jadi dang di sianggo kebahagiaan ni. Jadi unang be saya repot tamu mengalului kebahagiaan di Portibion. Holan di dia do. Holan di Yesus do boy jupangi. Itu dah. Nak kinakur ni amai kau jelas. Molon naing martua ho. Ahado. Kuncina ihut toma tuhata Yesus si. Ay ma molo nang martua. Jadi loja do kita mengalui hatu di Portibion. Jadi hanya di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Gurang dope aka rahasia-rahasia kebahagiaan. Molo jaket dite na gudangan ni. Martua dongan akana sabagasna mardongaton Tuhan ima martua dong anak pangajari di anak kona asatong burju martua dong anak kana saroha tujuh Yesus Kristus bukan denor piga dite na julu saya malu marjamita ujo kasih husukuni do kan ingot tamu bete hei dang bete bukan denor piga teh martua donga nakana sabagasna mardonga. Aina jolo tiki hok ripi hamu saido tong edeka. Bukede nomor 150 sia. Ida tong. Jo pataya ti sude dimulai dohot mertua dongan, mertua dongan, mertua dongan kan? Mertua dongan nakah nasa bagas namar dongato Tuhan. Yuk musek dua martua dongan bawa dohot inaina sisa daroha mida. Ayat tulu martua nasaripe pangajari di anak kona asatong burju. Baru ayat opat martua dongan nakana sajabu parlas ni roha di bagasan. Martua dona marhaposan tutu hatai martua dona marhaposan. Minor-minor naik kan martua do petukangan tabu bah lasro aku iya baru martua hamuseng molo moding na sorma tua torahado terakhir panutup duduk tua nih martua do ho lapojo ini kan ipakai bukit deh isi deh martua do ho namar saamai natong maparohahon maniop ima dengot tamu be tadado liling do pe umur tade martua do ho non namar saamai natong marparohahon maniop damai natong marparohahon maniop damai ima jegudang si luluan asa martua iba
Iko pasangapomu donatorasmu asa martua. Idok do pemuse jala leleng mangulu. Di dia di tano nani leo ni Jahoba de Batam diho. Ima nagudangan nai martua. Martua mana tu mangion hatani bata jalan na opeopsa. Berbahagialah orang yang selalu menuruti firman-firman Tuhan ini kan. Malah Mazmur sadaya hamai. Martua mahalak nasoolo sauduran dohot aka tahini parjahat. Nasoolo hudul dalam kumpulan orang pencemooh. Pasal sadai berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan-kumpulan orang pencemooh ini. Jadi nuaing masuk maitatu turpuk tahun. Jadi tujuannya asa hobar tusomma hita. Ya, memfokuskan hidup kita untuk mencapai kebahagiaan di Portibion. Anggonung di surga nggak pasti bahagia. Dan pola be lo kita maluli kebahagia di si. Anggo singa si tauna las marohatta. Ilu-ilu pedang adong be di si. Ya, hamatea pedang adong ngarsape akahan nama di si. Ulup-ulup las niroha mekelekel ina nama di si. Aliang go di Portibion terus dope marsore-soren. Naginoaranna Portibina mangilas partangis dohape ina kan. Aha. Anggoha sianganon holso tangis arsak pe sai manosak dosudi. Imam oli Portibion partangisa doape anggo nadi hasianganon holso tangis arsak pe sai manosak menekan sihirimon nirohatsa angoluan sogoti di dia jalotai jalotsa di labungna asonanganna toto. Alenang penakinapartangisan di Portibion, boydo seorang rohata, boydo martua hita, boy, molo di bagasan Tuhan. Nang pesusa tadopi di Portibion, boydo seorang rohata. Iyang goha susahan godang doi alai pakilalahan sonang doi. Lucu deh itu. Boy seorang pakilalan nang pegodang. Jedang boy mamereng siad duru. Nggak susah nungainin nah. Belum tentu. Ala godang parsorion ni amate do inatay gabeta hakimi mana kan? Ay susah do nungainin nah. Apa mana? Bahagia. Iyang goha susan godang doi alai pakilalan sonang. Alai so dia do cara nasa sonang ibana. Alah di bagasat Tuhan ni. Di lambung mi oh Yesus ki tung namardame rohai maporus sol sol soki lam tu durnaro aima bekum ma ala moli bagas Tuhani maporus dotong hol soki lam tu tiurna lam gandalas nanggogoki dung hutan da Yesus di lambung mio Yesus ki sumurud do nagaori ima sudah kahot
Aka hapor suhonon. Ima tabuna na Kristenon. Tung halak na margugo si partang yangi dugdug pe si taono dangolo talo. Alanaha pos si tuturo hana di debatana. Tuhan na manaluho sude pangagoy nang hira-hira mugap di bahen si taono ni. Ale malomar singga kita Tuhan ni gabi margugo. Ima do ba? Dinatabuan na Kristenon hidot to. Hido ba na idok aka apostol ni Tuhan ni? Ya. Nang pe lam rusur manang lam sumurut daging nami parduruonin na. Ale ang gorohan nami parbagasani totong do marhasonanganin na. Sekalipun tubuh lahiriah kami semakin merosot, tapi batiniah kami dari hari ke hari semakin diperbaharui. Ima kekuatannya kena persea. Taringot Tuhan non. Dari dia deta 210 jelas dia tongkat. Ikan dikarang ya dengan apa? Satu keluarga na betul-betul mengalami duka, dirundung duka malang yang sangat luar biasa. Mati sudah yang kota keluarga. Ali do ibana dungso nang rohaku di bait Tuhani porsuk pe hutaon di son. Napos do rohaku di tuhatai di pasonang totong rohakon. Ula-ula ko ni mana tong sonang do di pasonang nang dihaliang isi bolis mangolu manang mate di Yesus doao ibana doha porusake napos do rohaku di tuhatai di pasonang totong rohake jejabitan itu hatta taringot tuha doao ni naeng peopotta asaho bartusi ngolutta. Jadi dina mengajari Yesus ya dinalawi bana marbarita nauli sian huta tu huta sian kota tu kota di 10 tahun ini terus Yesus mengajari mengula melayani dang marnaloja ibana ya di dalam Yesus tano doh laut adong tahini rohanai ko saud asa malua sudah jolma jaladang marnaloja ibana adong moto ni tuhate nama ceuli etos kerja di mana etos kerja yang sangat tinggi ima di Yohanes itu ibana sonon kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selagi hari masih siang sebab akan datang malam di mana setiap orang tidak dapat bekerja ima moto ni tuhate makana 10 tahun tuhatay ngamat segudang naniulan di mana. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selagi masih siang. Akan datang malam di mana orang tidak dapat bekerja. Bayak unang bayak kok kamu tong kota metropolitan. Anggoda julu itong naong dope distrik. Jeholatiki Ariani do boy halak karejo. Dung borngin pasti do sudah istirahat jolma. Dang boy mangulaw-ulaw. Hima. Artinya memanfaatkan hidup ya semaksimal mungkin. Bisan sadihari dope. Idok si Paulus mamuse di Galatia bisa sadihari dope taulahoma nadenggan. Selagi hari masih ada. Idok banda tuhatai ya malo romang hutoni mana na julo dengan maksud-maksud asa mamora asa sangap tor dimentahkan Tuhan itu. Asyadong do sisian netong huyutom maho guru inna hape masuk na asa dapo tado. Teroma Yesus ya serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat bahkan untuk meletakkan kepala. Tarhonahon yang mga luli kana tabo-tabo gari ako do adong ingan aku gari si majujukku pe dang boy meletakkan kepala. HP serigala punya, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat bahkan
untuk meletakkan kepala. Jehirana sohyabe mana sonang mudum. Ima. Hidup na hidup ibanat tong. Manangisan na nang may hutonao ikon di suadahom ma dirina baru di porsan ma dituhuk masilang na tuibana jala di hutom mau. Barang siapa yang akan mengikut aku, dia harus mengosongkan dirinya, memikul salibnya, dan follow me and follow me. Jadi kana tabu-tabu, iya, dijaji hotu hatai. Kalau nido dia jaribana natoropi. Jadi mudurudur dotong akan natoropi mangikut ibana. Itu benar dok ke atong tabege Yesus memberi makan 5.000 orang. Ay si 5.000 ay sedoi. Makan namang ihuton ni manay. Yesus memberi makan 4.000 orang. Asal roy mana partur rodu sudi jadi sanawal. Nang pedi sadatiki hiado di celatu hatai. Ay si rojol may sudi. Je Roma tu hatai. Huboto do. Ni baga sarro hamonay. Huboto do masuk muna. Buasay huti-hutok kamu au. Ternyata songon nedok ni bataki. Ida-ida. Nabutong jora-jora. Ayo pas deh dok tu hatai. Persis. Huboto do aha masuk muasai hutok kamu au. Dada asa nang porse hamu. Alai asa butong do si ubeom munaina. Padokku do itu. Alai ma kenyataan natong. Ledang pedok soni berilah mereka makanin na do. Ido. Jadi apa nungain? Ya, dung dida Yesus halak nasai toropi. Ya. Nako may bana tu sadator jalahudul madisi dungi didapoton na kasisian nay may bana. Jadi bodo ba kono tanungan Yesus di atas bukit aka ya. Ido bana langgata pesay tibo do tong siana. Tong do siani tong gambaran ni di asa patar hatai jamitai. Dungi marsuara may bana mengajari nasida. Jadi bagian pengajaran itu hatta don. Jadi pinasaha mamusa itu hamu ahadok kapar sejarani. Martua mana pogostodi ai dinasida do harajaon banogi jangi. Biasana mo ladong ayak malua mo iro siam Matius 5 torsona tabudo teh pakilalata. Mertua ma. Satu Matius pitu nonon kajamita di dulu do berbahagia jamita di dulu satu Matius pitu ya martua mana pogostodi aidinasida do harajaon banuagi jangi ngolah hata Indonesia dok berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah ya. Miskin di hadapan Allah on dang miskin lapatana pugos secara sona taboto ale pugos dia do pani debata imana sai mauas tu debata mauas tu hatani debata ya. Jadi sarani song kita kan na mauas do hita mauas tod di mahita tong maloro halak tu gareja na mauas do tod di natong ya. Malolululu do pe Tuhan hita tu Tuhani om manero na napugos tod di. Artinya haus di hadapan Tuhan. Ya, adong do penonison haus dalam kebenaran. Ya. Jadi na merasa pogos, na merasa tidak berdaya, na merasa berdosa di hadapan Tuhan ini, na sotalup di hadapan Tuhan ini alani dosana, alani pangalahona. Disima halak di dok mertua. Akan na mengakuhon, mengaku dirinya adalah orang berdosa, orang lemah yang tidak layak di hadapan Tuhan. Didok disi ahamai dok sebab mereka lah yang empunya kerajaan surga. Hata patakna didok aina sida do napuna harajaon banu agi jangi. Jadi kon merasa bagus dah kita di hadapan Tuhan etong. Unang merasa nang cukup manang mamora atau sudah benar di hadapan Tuhan. Tapi harus miskin. Bahkan soalnya di detai ramud doa dijulumi. Ya. Ramud doa dijulumi jalan Roma nungai diho asima roham.
Martua mahala na marsak roha ay siapulod do nasida. Termasuk na mangarsak ko dosana, na mangarsak ko na kapabayanan na soture ay siapulod do nasida. Jadi molo say tarsakon ngulutta tutuhani, tarsakon akadusata, tarsakon akapabenata na soture, gabe apulan ni Tuhani dohita. Jadi mula dong tata ibadatai ya dihantar mahita marhitede ima ibadah mangido hasesani dosa ya taukui ma dosata namar salah hita dang tamau dia dopamu salah daw pamereku pangalakaku dohot pakatayoku tung alani asim sabing do banaso mago hami inahita kan dungitor masuk mamuseng tu baga-baga taringot tu hasesani dosa ima pula-pul nasihat tu hatai iya tung sura perara dosa minna kan songon abit bunga da botar do benoku songon itakin na kan Musap ya kaduluk jalo mutala karobean anggo asini rohaku naso tupa musat sian hoinna. Ima pula-pul nasihat tu hatai. Ro mahamu tuau inna. Hamu kana luja jala naso asa hupasonang hamu inna kan. Mula do kamu na mardosa adong do pangodiat tatu amai ima Yesus Kristus. Nungai lo jai hoa marhitiak ka dosa minna. Ngailo jay ho au marhiti ka pangalahom au sadiri manalesei akadusam jalarang behu paingot-ingot akadusam hasangapop ma di batana di gijang amen alirang amen do beda ya alana ya ahado pe ba hayat opak do pe liling do pion alana molo bukon setiap ayat on ngasada buku. Jadi HP ko ringkasono nomor hite jamita 30 menit. Jadi malo sada satu ngajompen no nang pola dia rohamat. Tah do hamunai na raku do. Ol ramula sada te. Ale hu pasing kak peda. Iya. Jadi martua mana marsak roha. Ya. Ya. Jadi malo mengaku dosa hitatong ikon dotong kupulin kosana sarohata. Tadai maau sukapi madohot uji maau inna kan pamana tuhut ma olo tuhaku juk do nalilu sesa dosaku sude lebatain itu to rodo au nuaing tuho sai palabas ma roham tujulo mo debataku sai usedo rohakon sai pasiat tangi aku dohot husol solido rohaku nasai gok ai Kristen au hape putodong dalan ima namarsak roha iya martua mana labok roha ai teanon nasida do tanon labok roha lemah lembut ya mertua mana labok roha jadi na labok rohaon dang murai mana muruk kerasoni ma muratu sata teh na labohan ipuang madokata pe labok songo pa ditatom mapas dang songo nao mau lau kan gugu do suaraku kan mau pa ditatom memang na labok dotong jadi mau dok batak tung malabok pusu ma rohamu inna nalabok di baina ya inatai nalabo hapuang dang dia hatong dang sebetulnya dang di volume suarane daong ahane dotong pancaran hati nai terpancar siar rohanai yo ngaiso sebetulnya ngagudangi hak kamon moledok nalabok roha dang temperamen dang murah-murah muruk perlebas roha marpangaju omat tong nalabohan ni natulangi nalabohan inna apa na juga tak kami kaberena ale ya junat tulangi do hamin jarang do sabutulna ina tulang song anggo tulangi do nalabo anggo natulangi nang pola sabutulna ale molo pola ipuji berenetong
holan natulangi do naningo nga jarang baca betul na itang. Biasanya do jolma holan alani tulangi nama. Dang ido holan alani natulangi dah jarang. Ida tong. Jadi saya ingat tulang nei do tong anggo pangalahon natulang nei. Alana cenderung do natulangi tong tikisoisi amatai napuna berei itai kadot tong berene itu. Hape berene dang barani pabuahon. Sotung marbedain no tulang dok na tulang na rohana tong. Saya dijaga terus tong. Iya. Jadi mula dong mamuji na tulang na ngani macam e. Ate. Jadi mulubui capai hamu matongi. Asa gawe na tulang na burju. Ayalana ide tulaku na burju. Dah hidok na tulang na burju do pe. Ale molo tang yang ni dai nang adong. Ale molo na tulang na burju. Heran suarong do pe pada kuota na salah. Iya. Jadi matua mana labok roha. Martua mana mawas male mida hati goran. Ai si pabosuro do nasida. Sarupa mana kina do na pugus todi. Mawas male mida hati goran. Dia rindu dengan kebenaran. Mawas di habonaron do di hasitongan. Mawas di hatani itu hatta. Mawas dia ka persekutuan yang baik. Mawas roh tu gereja bersekutu ima sudeyon nama was male mida hati goran saya lomor hana mabegi hatani tuhani ima nama was male ya songon edetai songon rusana binurum mawasdi aik tabari rusa yang dikejar dan haus dia langsung rindu kepada aik natio, malio aik tabar, aik natio. Songonima nang rohaku, nadada, dada, dada, ini kan? Songon ursana binuru, mawas di aik tabar, songonima nang rohaku, mawas di hatami. Songoni se mai tahe. Iya si Maria di pehop do hatain kan. Sosongon si Maria mawas di hatame. Yo manyo natong mawas male mida hati goran. Dia suka kepada kebenaran, suka kepada keadilan. Alai muruk moladong ketidakadilan. Martua manasi roha ai sia-sia donasida. Angko natong dah masuk matu dia ko ni. Ate parasiro. Pardengan basa do Jehovah de bata. Pardengan basa do Jehovah de bata. Pardengan basa ma nang hitaon. Parasiro hado Jehovah de bata. Parasiro hado Jehovah de bata. Parasiro hado Jehovah de bata. Alani parasiro hamanang hitaon. Jadi mertua makan nasi roha ai sia-sia do nasida. Jadi malam marasi roha hita dang magosoni asiroha tai. Alai adong do musena mangasi hita. Ise mai tuhata. Hidup banadakya pugos akan namarasi ni roha. Bahkan berkelimpahan. Ada orang yang memberi semakin banyak, tapi ada orang yang ipeopibana terus apelam moru. Mulai ada bata ay dog binuang gada hinolit mago. Mertua manasi roha ay sia-sia do nasida. Gari ada tahe ngapat jolo tu hatay mangasi hita. Idoban nagabe ikon para si roha hita. Jikon adong do dihita kepekaan memberi belas kasihan. Songo tu hatta para si rohai. Ay tu haton para si rohana para si roha gudang. Dang bui bereng namale. Dang bui bereng namar sahit. Toriuba tidoi namale tor ilean mangan. Jaladong do istilah ni hatan itu hatai
di kitab Injili, lalu Yesus tergerak oleh belas kasihan. Jimurai bana marasini roha. Dang keras, dang raja tega. Mulai hadak bata idok, luwe peka. Ibana tu akka ulan-ulan na songoni. Jelodo si ulot ta songon halak Kristen. Marasini roha. Akana patut sia-sian ikonasian. Dia mulai bibil tai akaya timpiatu, kana mabalu, dot akana tarhurung, akana targugut, akana marsahit sudi metong, kana male akana mauas. Jala ternyata di Matius 25 adong do disiatong soal-soal na ikonalusata sa liling iportibion. Asa gabi parjabar hita di siamun itu hatai. Adong donom pertanyaan naong ilet tu hatai, ale jujut tita lupa. Hapian no dung roy ba na padua lihon, gabi gagap mahita mga lusi. Hupabuwa matuhamu pertanyaan nai? Ima. Onom do pertanyaan nai. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Na mauas doao, dilek kamu doao. Na marsako bulung doao, di parabiti hamu. Naburo doao, dilek kamu do inganan. Namarsahi doao, idulu hamu. Natarhurung doao, di dulu hamu. Omanod di haroron itu hatta na padua halion. Ketika Tuhan datang kedua kali, dia akan mengumpulkan semua orang. Seperti mengumpulkan kambing dan domba. Dan dia memisahkan mereka. Sada tu siamunna, sada tu habirangna. Nah, unom pertanyaan odo menseleksi sudi. Maka hatai matu hatai. Holani do padok tu hatai. Namale doao dilek kamu doao mangan, nama uas doao sampai nakinan. Roma parjahati. Natiga ko Tuhan, ubere kami dang mangan, dakule kami mangan, dang male. Natiga ko mauas, dakule kami minum. Natiga ko tarhurung, natiga ko marsahid, dakudulu hami. Indna parjahati. Membela diri. Alang gua kana burjui tiki portibion iparso do nabi nenai. Natiga ko Tuhan male ule kami mangan. Natiga ko mauas ule kami minum, natiga ko marsai do tarurung udul hamio. Lalu raja itu berkata, apa saja yang kamu lakukan bagi salah seorang saudaraku yang paling hina adalah melakukannya ima. Jadi malu sohiado pilih kamu mangan nanggo salak jolma paliani hamuma. Bisa mangulu hita. Di ko panggalang pas do so kalak batagi lomorah na manggalangi. Ai do no suku-suku ni. Manang nabutong pe na tagalangi manang na kebetulan male ya terserah ma. Ai do. Jadi malu hiadang tayo kamu nanggo sahali minum jolma. Rotu jabumu, seolah ni dongan-dongan yang makan hatai, apa yang jam 2, dong neng lau, ayang jolo minum pitain, apa yang mulai jam sabola si jabuna, ayma, terus onai pukai inat tetong pakatayo do amatai, tebut-tebut tong, dangadong nanggo 5 menit jeda kan, sahat tu tolu jom, duko jam 1 jam 2, jesoni maju amang den naga, ayang jolo mangaki tain apa, ayma. Marang na sengaja, marang nadang na kuboto. Ima, da so ya inum jolma tes na jabuna. Huli na. Ketor buhamar gani gula kan. Ima. Apalagi mangan nate. Ima. Namale doa na mauas doa na. Jadi melong ka dong amu na marsahit. Ya pasomal-somal hamu mamuli sonari. Ido. Dakola nulo ni dia ko ni ima merang nomor sahih. Ima. Ay nomor sahih doaw di dulu hamu. Ay ima. Karena tarhurung penjara periko do. Apalagi nagi nosa-gosa ni aka purtibion. Aka naburo. Aka nomor sako bulung. Jadi melihat may dekai nagudangan bentuk ni dekai tulu tronton tikinamasa bencana di Sibolga. Do sudi tapanuli. Jitu tronton ni botamu do 1000 bel. Adong do teh sampai tukangan ni. Inang ni jabita kapedang adong.
Saya dipuji-puji, dekai HP nang doh petukangan. Doh kan? Iya pasti yakin dah sih. 1.000 balik kirim pamu. Nggak bingung panitia. Dah kolak sedikit, Rosian debos kak Rosian Banten. Mana mau ninna? Tenang, aku menyalurkan ini kok. Ya nggak dokian pengalaman kotong bazar pakaian gratis. Hal baru dong, model baru dong. Jadi rapoton huruf matong. Tuh sih. Nggak bingung. Bama hampir sapartolu convention hall na silang iti go bentuan. Itu paret tahu matong si Bulga. Pilih mainganan nama celuas. Ang 25 hal 25 meter. Pas era balerong dangadong ding-ding dali adong atapna. Tukangi jo 40. Gatungan ni kain niko. 40 hali tulu 1,5 meter. Tugas mo sa kepala biro, tuhor 2.000 hanger. Pare tahu mau saya mabuon 5 truk. Pakaian bekas itu saja. Jibo tamu do di bagasa 2 hari habis hampir 10.000 piece. Pengunjungna 2.500 salak lebih kurang. Dakolan haga BP doh na matong kanasingi. Jika berkak doh hita dia lagi. Bagoy totok kamu video nih. Adong do kirim video nih. Beko kamu. Atura tulu hari rencana gabi hola 2 hari. 10.000 piece. 20 do per orang hudok. Siapa yang datang hanya 20. Tidak boleh mengambil yang untuk keluarganya kecuali datang. Dia mau roh hamu opat 20. Niku. Ale umbola sada do hola 20 do. Unang gawe marisuangan non niku. Ima. 10.000 piece. JGB marpahean ka nong habis pahean na. O mane do nai. Ay na marsago bulung doaw. Dile kamu pada biton. Ido ba nai jamitan itu hatay mula dong 2 abi mo lemah sada. Leunang do kamu tongi dang tu hitai tu halakadin. Dah kita ne do nin kan. Ya martua mana si roha ai sia-sia do nasida. Dah hos maroha muda. Apalagi mangasi akan fokus sangat berbahagia. Jedang salah padok itu hatai lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Coba kamu, alai gudang lu ita tong gabe tong beban mulai lehan. Palaro manakinan badita si bolononin na kan. Iya kan? Apalaro manakinan natulangonin na. Habe mo lo kanasing las rohanat tong. Itu benar si Paulus, orang yang malas bekerja, baiklah dia bekerja supaya dia dapat mencukupkan kehidupannya dan memberi orang yang kekurangan. Dinatabuan marsi leon-leon. Martuado na mga leon siya na majalo. Nang pero halak batak at si mulak mangido, pumacitan mulak mga leon. Ahado akhir niyon, gabi itaham matong dang mga leon jolma. Ay buasa, non nilian buadang ijaloin na. Alasan na do sa betul nito. Ay mula sa jaloy katungi. Hidot to. Hidot. Beko ma jago na halak kita on. Acik mula mangido, humacik mula mga leon. Haturan no kacik mula mangido dah. Ay ang mula mga leon rupani behi katungi. Ade. Ay ang gusto ho, yawin na kan. Punasing. Apa lah maul ni? Alai beda natong tu padok ni tu hatai lebih berbahagia orang memberi daripada orang yang menerima. Apalagi memberi kepada orang miskin. Barang siapa memberi kepada orang miskin adalah memiutangi Tuhan. Jadi na pasali Jehovah do manangise na mardinggan bahasa tuna pugus. Bahama pasali Jehovah. Ayak kana pogosi molo talehot dang tarbayar nai. Isa do hadwa mabayari, mabalosi. Tuhan, ido sedo na pasali Jehovah. So nero dia kalak bataki. Mau lihat gurang mane, molo song namuga imana majalok kana dinggani. Torido hatana. Mau lihat madia kamang do inang dang tarbalosaw be sude na be munai. Ali mala dong hata mau lihat digijang mau lihat. Dohono ko do. Ali sia Tuhani majalo amuin na. Seherana dong pabainan naman nga. Bemanggara dari mana majalo gabe Tuhani do imana. Ale malo Tuhani madok baru pe mantap.
Audo no mabayari pos roham. Inna te bata. On hita totong manuru duhani. Hape suarong pabenat tamanangaha. Alay boto hamu do alkitabiyah doi. Itu nabi ngau. Hadir di boto raja-raja ni halak batako ni narohako. Jarang do manjah bibil. Itu. Abe boto padohani. Ima keyakinan bahwa Tuhanlah sumber berkat. Akhirnya dotong. Barang siapa memberi kepada orang miskin, berbelas kasihan adalah memiutangi Tuhan. Dia pos rohamu. Mulai paling kamu tu akan fokus. Tenang mahamu. Adong do Tuhan hadu menggar. Ido bana, ido atong sonon. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Iya. Isa do hadir do tuai ni batu hatai. Jadi isarana sonon, molo gudang ipalek kamu nadenggan tormatang yang mamu. Suatu saat molo suadong behepengmu, Tuhan dang behepekku, kiri pom masaotik. Nang pedang Tuhan langsung mengirim, malay jujui mahalak. Ido dakya pugus sala para sini roha. Paroho kamu mah. Jalan na parpudi, di amsal tulu at sapul sadai, amsal tulu dinay, manang amsal sapul sada, mo haddo halak pardinggan bahasa. Ini masa upawu tu hamukar rahasia cara-cara untuk serti kamu man no nadong dedo isi mo haddo halak pardinggan bahasa. Adong des sila mohan nai. Jadi boleh neng mo kamu gudang mapalyan ham. Pamu dah hata-hata ko non pabuhamu jaya nada. Ale di poda matongi, poda Raja Salomo. Ima. Nang pedi hata Indonesia na berkelimpahan donian. Ali mo lada batak na tong mohan. Jadi do hada batak na do pake asa unang gabi adong halak na salah paham taringot tua watong. Ala kebetulan mo iba kan. Ida. Ala dangalani nagugo iba mangan sebetulnya. Tong do ala say sonang dorohat tong. Ba mana mardia ko niyon. Ni berang sonna gale-gale do kan. Ena semangat do niyon dilihat ton kan. Ay suboy hubereng na ngiri-ngiri. Ido. Iso mo hanao. Ay sudian na pelagi tikina bencanon. Asal mangido mahalaki dang bobe hujua. Ay ho niyan tori pangido do. Ay ruas mijo pangido. Ay dang adong bebangin na. Ay sudi ruas si hora den na. Jadi sadi hora record. Maro 40 juta mamangin na. Ya tor hukripo di masuk ni. 40 juta naramu. Ada kepeko ni analai. Hepeng dikas dotong. Ale kan perlu do kepeka atong menyalurkan hepengon. Jadi nalawau mengibati akai Roma tong kapadito. Ala say minar-minar dotong buhiku jadi dang mabiar ruasi madapot tonao. Anggo ni patong amtong amat tong. Dang barani kan. Roma salak amangin na. Ayahay. Ay tikinaro banjir longsori mago do bibil bukid de ko amangin. Jadi adong do ya usah damang bibil bukid de. Ibi ako kama mo tupad dita na ramo ijalo bibil dohonom ma adang adong bibil hinang do. Apalagi tuluan na kan. Jadi niputar matong ahon martangi yang may batong. Di mula mau sian si depuan 2 minggu na salpo. Adong dotong guru pu ale-ale dia ko ni. Hora semakamang do inang pukul 10 borngin. Dinalawaw o mabahason. Mangibati akka huria-huria na terdampak banjir longsor. Matchay torop do na sida na mago bibil na. Sialani mahupangido ma tuamu sude asa tabay ma bantuata minimal 1,000 bibil. Nga, mudum mawat to. Pagi-pagi ngelubi 500. Satu tikion nga 1,700. Sebelum roa tuson ngahu salur hono 600 bibel buku ede. Ima. Mulane ngadong siya kamuan notong don. Iya, martua ma parohanayas ay daun nasida do debata. Berbagailah orang yang murni hatinya sebab mereka akan melihat Tuhan. Jasa idota Tuhani odo kuncina ikon dia rohatta. Iru banedo atong ise do na jadi nakok tudulok ni Jehovah. Halak pertangan na lidang jalan na ias roha.
Isa do na jadi nakok tu dulu ni Jehovah. Isa do hadu alau tu surgoi herasol ni matong. Nalidang roha jalan na iyas roha. Jadi molo iyas rohata idot ta do Tuhani. Botot ta do dia lomoni rohani Tuhani. Martua masih baik dame ai guaro do la sida anak ni dibata peacemaker si baik dame. Jadi las do roha pamer kamu sude mardame sonang. Da terus mahamu sone. Anggo dinamika ni kita batakon, ya baik keluarga, baik komunitas, punguan, aka parmargaon, huria, bangso, ido dinamika anak. Guarda peportibi. Ale molo terus boy kompak, solid, terus imana mangyahe asa dauni isi matong aka na mertua si baidame. Jadi mertua mahala si baidame, ay guaro donasida anak ni debata. Ya. Jadi molo portibion rentado sudeon dengan kekacauan. Ino bandagabe disuruh kita, diutus kita mabuat damai. Ditorbayako manungain portibion rentan dengan kerusuhan dohot aka hagaoron. Disitulah tugas anak-anak Tuhan membawa damai. Dalam dunia penuh kerusuhan di tengah datanglah kerajaanmu. Ini kan? Dalam dunia penuh kerusuhan. Di peacemaker si baik damai. Martua mana pina buru-buru ni halak alan hati koran. Ai dinasida do harajaon banu agi jangi. Jadi molo taulahon ada enggan ni pa buru-buru halak kita, dileai kita, dipahata-hata, dibuli. Nang pola mabiar hamusi. Mulai tiga ko kamu kebenaran keadilan, iulamu na denggan di dia pe, ale hona hata hamu, nomor 2 do hita disi. Terakhir ede ho kamu non ede 215 nomor 2 ninna Jesus. Jadi walu ayat yang non ima dari sadur sian buku Bibelon. Amen matang yang mahita. Mulai ate roh nami di Tuhan, nunga hubegi hami hatam. Sobu roh nami, sobu sihol nami. Marulup-ulup daging ng todin nami. Sa iba'y mahami Tuhan siulahon atami. Ayak ka pangajariom mo day Tuhan tuhami. Maulahu-lahu kami. Martua mahami. Marhasonangam ma ngulo nami. Tiur masudi nang akapardalan nami. Mauliate roh nami di Tuhan. Di parsoran nami dohot akka ruas ni huriam hakabepe tukanganon. Sobu sihol nami Tuhan. Diloko aka parsauran nadinggan sihol ni roha dia kahami sa luhuna. Di paulilihodo terus huriamon sianari tuari. Boy marsada ni roha marsaur do dengga di huriamon. Pasu-pasu mana sida sa luhuna. Siana memet satu nama godang. Siada danak satu nama tua. Pasu-pasu sudah ruas. Dia kaulon na si ganupari di Jabu, di Balian, di kantor. Di tonga-tongannya ke masyarakat. Pasu-pasu masudi ka program ni huriaw Tuhan. Baik sudah nasida marlas ni roha. Pasu-pasu parhalado. Ni uluhan niya manay padita na posom. Ka pelayan full time. Dohot manay padita na sot amang oras purba. Mauliate marohan namin diho. Sesa masaludo sa namin Tuhan. Asa tama kami dedopamu. Mga sahod Jesus Kristus. Martangiyak kami tuho. Amen.